na ay comments ani ni tawhana bawanis. Basagan ni basaha. Ang comments niya diha nga matud pa niya mas maayo pa kuno ang baboy kay namo. Mas maayo pa kuno ang baboy kay mo duol sa tubig. No? Atong tagaan siya og bersikulo. Kay kini wanis man guni magisgot ta og kaluwasan sa kalag nimo. Wala gid kay ikabuhaton na. Wala jud kay ikapuno. Muna nga kini nga comments makaingon ta ba nga luoy ba, no? Ingon tag luoy kay paila man ni siya nga wala gid sila kaalam sa Biblia, wala sila kahibalo sa Bible. Kay kung nabitaw kay kahibalo sa Bible, tinud-ala dili ka magpatakag comments nga ingon ana. Dili ka magpatakag comments ana kanang iyang giingon diha nga sa atong pator wala mo'y bautismo sa tubig, tor. Na matupan niya maayo pa di ay ang mga baboy kay ninyo kay mutuna pa. Tilag. Kani nga text, kini nga comments, makita na to guys nga wala gyud kabahibalo sa Biblia. Kay bisan gani sa bautismo, iyan ang panag-ing sa usa ka baboy. Abi nyo guys, wala gyud labot ang tubig o bautismo sa kaluwasan. Kaning iya manggong giliteral nila ba na kung maingon ka nga mas maayo pa ang baboy kay kanamo naabay baboy nga makaadtog langit, wala baya. Sa tupa kamo nga nagpromote og tubig mura mog baboy unya mao nay manifestation guys nga di gyud makaadtog langit ang mga wanis. So tagaan nato ni og reaction guys kining iyang comments para makasabot siya ba nga ang iyang comments paila lang gyud nga wa gyud buot sa Biblia. May tagway buot. Wala gyud kay ang baboy di man na makaadtog langit. Kung basihan nimo ang ang baboy may kamaayo pa ang baboy nataw ba naabay baboy mahilangit. Kamo kay musuon mo sa baboy tan-aw nato ning baboy Ingon ang 2 Peter chapter 2 verse number 22. Ang mahitabo kanila nagmatuod sa panultihon nga ang iro mukaon sa iyang sinuka og ang baboy nga human na o ligua mulo ng pag-usab sa lapok. Maoning mga tawhana. Para niya maayo pa ang baboy. Pero para sa mga baptist guys, ang baboy hugaw. Gani ang mga sabadista di mo kaog baboy. Kay ang baboy kuno hugaw. Hugaw gid ang baboy sa Old Testament. Sa alang sa mga Hudyo. Ang baboy, hugawan gid ang baboy. Kay kung ang baboy nimo binuhian, bisag unsay kanon unya bisan asa nga lunangan mulubog. So iya man giingon nga mas maay pa kuno ang baboy kay kanamo. Kini sila, maayo po din sila, mura po ni sila baboy. So akong tawgon ni ang mga wanis karog baboy. Kay ang kaluwasan nila tubig man. Ang kaluwasan sa baptist kay dugo man ni Kristo. Leviticus 17:11 giklaro gina diha. Niya pag giingon diri sa Revelation chapter 1 verse 5. Ingon diri Ingon din sa 5. Ingon diri sa 5. Akong basahon na para makasabot ang wanis nga piting sayo pa ilang doktrina. Ingon diha sa 5. 5. Gihigugma kita niya og pinaagi sa iyang dugo. Giluwas kita niya sa atong mga sala. Lima ni mo na, kaklaro na. O gikan kang Hesukristo nga kasaligan og saksi. Ang unang gibanaw nga mausab ang nagmando sa mga hari sa kalibutan. Matod pa niya, gihigugma kita niya
o pinaagi sa iyang dugo. Pinaagi sa iyang dugo. Sa pinaagi sa tubig sa suba. Tulibagbag kay doktrina ni mga wanis, guys. Balikon ako, tulibagbag. Kay walay passage sa Biblia nga ang tubig makahinlo. Bisang gani ng buling nimo, di na mahikahinlo. How about sa sala nga nagpilit sa kasing-kasing? Ang makalimpyo sa sala, ang dugo ni Ginoong Hesukristo lang. Mao na gituuhan sa baptis, gitbarugan sa baptis. Gihigugma kita niya o pinaagi sa iyang dugo, giluwas kita niya sa atong mga sala. Laliman ni mo na. Mao na nga ang wanis, guys. Impernong labasan eh. Tinuod lang.